Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ विजय फिशिंग ट्रिक को आपण मानक स्वागत। आज गोटे नई रे धरिया पई चरई मु आपन को देखेबी कहितली बहुत सारा कमेंट भी आसथिला। देखंतु एटा होची बापूजी मंजी, एटा होची मेथी, एटा हला घोड़ा बच, एटा हला गंध सुंठी जोटा कि आपण मानक किराना दुकान मानक मिल परिबो। एटा हला गुड़, एटा हेंगू, एटा होची नडिया तेल, ता पाखरे महू भी अच्छी देखि परथे, प्रोटीन पाउडर, चूड़ा बतुरा हेकरी अच्छी, आ नडिया तेल अच्छी, घी भी अच्छी पाखरे। तो तार प्रोसेसटा केते आपण माने देखंतु केन चकड़िया पे पड़िबो। जिनसटा सही भागरे जदी आपण सही जो जिनसटा जो समान दबा कथा जदी आपण देई न परिबे ताले चरीटी खराब हे जिवो, माछ अट्रैक्ट होबो नै, तार स्मेलटा भलो बाहरिबो नै। जे स्मेलटी भलो न बाहरला ताले आपण जानि जिवे जे चरी भलो होबो नै। आ ता देरे को परिमाण केते क्वांटिटी रे पकेइबे आपण माने निजे देखंतु। मु गोटे चामच नैची, तो से चामच रो भाग अनुसार पकोची। देखंतु आपण को हिसाब रे मु एबे पकोची। देखंतु प्रथमे मु चामचटा को बाहर करली, सेथरो प्रथमे मेथी नेली। मेथी मु आपण देखंतु मेथी मु 1.5 चामच पकेइली एवं बापूजी मंजी मु 2 चामच पकेइली। एबे आपण माने देखुचंती एटा घोड़ा बच्च जोटा कि मु पूरा देखुची। आपण पूरा पाखरु देखंतु, मु एटा पूरा ब्लैक कलर आसीबो। मु एटा 2 चामच पकेइली। देखंतु एतरो भी मु गोटे चामच 1.5 चामच पकेइली, काइना ताठो बेसी क्वांटिटी रो पकेइले स्मेलटी खराब हे जिवो। तापरे याकू मेल्ट करिया पे मु पुणी ता देरे हेंगू टिके पकेइले अल्प परिमाण रो, जस्ट हल्का, काइना हेंगूटा जस्ट अल्प टिके पकेबे नहले पिता हे जिवो। कोकोनट ऑयल भी देली, नडिया तेल ता ऊपर पकेइली। देखंतु नडिया रो जो डस्ट मु बतुरई थिली, जो नडिया डस्ट पाउडरटा जोटा सेटा मु बतुरई थिली, तातिर पानी छाणी के केवल तार डस्ट पकेइली। तापर देखंतु मु एटा सोरिषर जो डस्टटा, सोरिष पीडिया जोटा डस्ट से जोठी आमनकर गाई गोरु को खाद्य मिले, गाई सेठी आपनकर ए सब जिंस मिलिबो। तो अल्प टिके घी भी तातेरे देली, बेसी नहीं गोटे चामच 1.5 चामच घी देली। नहले अधिक घी देले कोन हो ना, चरीटा तले आपण हुकटा लगेबे, कंटाटा लगेबे, से कंटाटा जल्दी बाहरी आसीबो। जेटा पानी रे बतुरी जो पूर्व जल्दी बाहरी आसीबो। आपण मन देखंतु मु यादरे मैदा भी देली, कहीं टिके अठा अंश रखापी, ना डस्टा जो पड़ा किसी भी अठा रखियो ना, जो पूरा फिटिज। आपड़ जो जोर छाटे कि फोपाड़े से फिटिकी बाहर को पड़ेब। तापाई आपन को पूरा ताको मैदाटा को मिसई बहुत भल भाव में दलिबार अच्छे। एमती दलिए जमीक देखिए सेटा माने पूरा अठा टाइप हो भलरे पूरा हुक्रे लागिक रहा। यहाँ हूँ मुझे जोटा पकाऊे यहाँ हूँ फिश प्रोटीन पाउडरटा, यार केजी पाखापाखि 150 टका पाखापाखि पड़ जाऊँ। आपण गोटे केजी जदि आप पकाउं आउ सबू जिनस जदि मिसेक आपको आधा केजी पकाउं ताल पाखापाखि ए 100 ग्राम पाखापाखि पकाइबा पड़ो। यहाँ पकईले कौन हम ना, फिशटा बहुत जल्दी माने माछटा बहुत जल्दी अट्रैक्ट हुए, कहीं नई रे पानी चालू थाए। ये पोखरी नुहे आप खाद्यटा गोटे जगह पकईदे माछ सांगे सांगे पलि आसो। तो ये प्रोटीन पाउडरटा पकड़ा द्वारा कौन हम ना, माछटा बहुत जल्दी अट्रैक्ट हम। आ खास करिकी जोटा मु आपन कहली, ये बहुत भल भाव में आपको मेल्ट करने पड़ो। मेल्ट करेंगे। आ गोटे जिनस मन रखिए, जिते भी आप माने आपण नई की फिश माछ धरने जावाक अच्छे, आप फिशिंग करने जबार अच्छे, तो तार 2-3 घंटा पूर्व, 3 घंटा 3.5 घंटा पूर्व आपन को ठीक करार अच्छे। कहीं जो मसलाटी आप पकईले से स्मेल बाहर मिनिमम 3 घंटा 4 घंटा लगी था। आ बहुत भल भाव में दलिया पड़ता है। एक्चुअली वीडियो आज मो वाइफ शूटिंग करछंती, जे कि मते बहुत हेल्प करछंती एतरे आज। तो सेति आपण मन को बहुत दिन हेलाण मो वीडियो अपलोड करि पार नथली, कना मैरिज थिला, तापरे बहुत सारा ऑफिशियली काम भी रही जाउची, जोति पई मो आपण को वीडियो देई पारनी। सॉरी सेति पई। आपण माने देखंतु ए चरी रे किंतु बहुत बढ़िया रिजल्ट आसे।
ମୁଁ ଆଜି ଯିବି, ଆଜି ସଣ୍ଡେ ଛୁଟି ଅଛି ତ ମୁଁ ଫିସିଂ ପାଇଁ ଯିବି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏବେଠୁ ୟାକୁ ବନେଇକି ରଖିଦେବି ଏବଂ କାଲି ଯିବି ଫିସିଂ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ୟାର ଭିଡ଼ିଓଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇବି। ୟାକୁ ହୁକ୍ରେ କେମିତି ଲଗେଇছে ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ହେଉଛି ହୁକ୍ରେ ଲଗେଇବା ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କେମିତି ହୁକ୍ରେ ଲଗେଇବେ। ଅଳ୍ପ କିଛି ପରିମାଣର ଆପଣଙ୍କୁ ତା ଦେହରେ ସୁଜି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସୁଜିଟା ଭଜା ହେଇକି ତାକୁ ରଖିବାକୁ ପାଇଁ ପଡ଼େ। ଆଗକୁ କଡ଼େଇରେ ପକାଇବେ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଘିଅ ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲକି ଭାଜିବେ। ଭାଜିକି ତାକୁ ଗୋଟେ କ୍ଲିନ୍ ଡବା ଭିତରେ ଯେମିତି ଦେଖିବେ, ଯେମିତି ତା ଭିତରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ନ ପଶି ପାରିବ। ମୋର ଏଥିରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପଟେ ହେଲେ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଦେଖିବେ ଯେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ରଖିବେ ନ ପଶିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଦେଖିବେ ତା ସ୍ମେଲ୍ଟି ପୁରା ଏତେ ବଢ଼ିଆ ସ୍ମେଲ୍ ଆସିବ, ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ବହୁତ ମସ୍ତ ସ୍ମେଲ୍ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଏତେ ବଢ଼ିଆ ସ୍ମେଲ୍ ଆପଣ ଭାବିପାରିବେନି। ତାକୁ ସବୁ ପକାଇକି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଦଳିବେ ଏବଂ ଦଳିଲା ପରେ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି ଏଥିରେ ରେଜଲ୍ଟଟା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ସ୍ମେଲ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ତଳିଲେ ପୁରା ଭଲକରି ଗୋଲ କରିନେବେ। ଗୋଲ କରିକିରି ତାକୁ ଗୋଟେ ଜରିରେ ପୂରେଇକି ବାନ୍ଧିକି ରଖିଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯିବେ ସାଇଡ଼୍କି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସେଠୁ ଖୋଲିବେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଖୋଲିବେନି। ୟାକୁ ବି ସେଇଭଳି ଗୋଲ କରିବେ ଏବଂ ଗୋଲ କରିକିରି ଆପଣ ଏଇ ହୁକ୍ଟିକୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ୟା ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇଥିଲି। ଏ ହୁକ୍ଟି ଆକ୍ଚୁଆଲି କେମିତି ବନ୍ଧା ଯାଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି 22 ନମ୍ବର ହୁକ୍। ସାଇଜ୍ର କଣ୍ଟାର ସାଇଜ୍ଟା ହେଉଛି 22 ନମ୍ବର। ଏଇଟା ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର କଣ୍ଟାଟା ରହିବ, ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ। ଏଇଟା ପୁରା ଷ୍ଟିଲ୍ର ବହୁତ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୁକ୍। ସେଥିରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ପାଖାପାଖି 12 କେଜି 15 କେଜି ମାଛ ବି ଧରିଛି, କିଛି ହେଇନି। ଆପଣ ବି ଧରିବେ ଏବଂ କଣ୍ଟାଟି ବି ଯେତେବେଳେ ଲଗାଇବେ ଦେଖିବେ ପୁରା ଯେଉଁ ଗୋଲଟି କରିଥିବେ ତାର ଫେସ୍ରେ ପୁରା ପ୍ରଥମ ଫାଷ୍ଟରୁ ରହିବ। କଣ୍ଟାର ଜଷ୍ଟ ଉପର ମୁନଟା ଟିକେ ଆଉ ଦେଖାଯାଉଥିବ ଅଳ୍ପ ଟିକେ, ଆଉ ସେଇଟା ପୁଣି ମୁନଟା ଉପର ପଟକୁ ଯେମିତି ରହୁଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଲଗାଇଲା ବେଳେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଦେଖେଇଥିଲି, ଏବେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ହୁକ୍ଟା ମୁଁ ବସେଇଲି, ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସାଇଜ୍ରେ ବସେଇଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଧାରଟା ପୁରା ଉପରକୁ ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ଟିକେ ବି ମୁହଁ ପକାଇବ ତ ଫଟ୍ ସେ ତା କଣ୍ଟା ତା ଦେହରେ ବାଜିଯିବ, ତା ଦେହରେ ଲାଖିକି ରହିଯିବ, ସେମିତି ଭିଡ଼ିବ। ଏଇଟା କେମିତି ବନ୍ଧା ଯାଉଛି ୟା ପରେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ, ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କରି ଦେଖେଇବି ଏବଂ ବହୁତ ସକ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ହେବେ ଏଥିରେ। ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ବି ଫିସିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଫିସିଂର ସଉକ ରଖୁଛନ୍ତି, ଏ ଟ୍ରିକ୍ଟି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଫିସିଂ ହୁଏ। ଆକ୍ଚୁଆଲି 6 ହୁକ୍ ଫିସିଂଟା ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ରେ ମାଛ ଧରା ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଆପଣମାନେ ଏତେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।